Can you pretend to be a squirrel eating nuts? Wala lang Debbie. Wala swimming. Eating nuts. Okay. That's so fun. Ate. Akong ka-text ako, akong ka-chat me. How many friends do you have? One. Uy. Meron ako ka ng kwandit, basta matulunin mo. Three. Gani nagagum. Basta mula gum kami. Bibi? Hi. Dali. Basta ramen na ramen. Namaot lagi na. Be. Wala si West Chicken. Ako man tolong to na, ako man tong na kuana natagbuan. Nasa ka siya siko. Naka-forma man ko. Pag-abot na lang ba? Naka-customer sa kanito. Ano to, Becca? Gasa ka rin mo. Pag-abot na mo, mata na makano? Ha? Largest organ in our body. Tayo, largest organ in our body. Tayo. Tayo, sakto. Good buyan ba? Next question, what is the synonym for the word? Tayo. 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 Something. Algon na. Answer tired. Give one example of main types of rock. Tayo. 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 Ang answer. Next question. You're a lucky person. What does that? Give one type of cloud. Wala, ano papa? Mabuti na punta kayo rito. Eh, katulog good. Talaag ka nagugusa otro be. Like, ay wala.